नमस्कार पिला माने आपण मानको स्वागत टीचिंग एप्टीट्यूड रा गोटे नुवा वीडियो को तबे प्रथम प्रश्न अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग इज ऑप्शन ए सेंसरी मोटर ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल तबे राइट आंसर कोन हे जिवो तबे ता पूर्व हमें प्रश्नटी को बुझिबा प्रश्न कोन पचारि छि पियाजेଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କହିଲେ ବିମୃତମୂଳକ ଚିନ୍ତା ବା କଳ୍ପନା ଜନିତ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିଥାଏ ତ ସେନ୍ସରୀ ମ୍ୟାଟର ହେଲା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରିୟ ହେଲା ଯୋଉ ଆଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସମୟଟା କଂକ୍ରିଟ ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ଯୋଉ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ତ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନ କଣ ହଉଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିଚାଳନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉଟା କି ଆମର ରହୁଛି 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାମାନେ ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିପାରନ୍ତି ବା ରଖିପାରନ୍ତି ତ ସେଇଟା ସେଇ ଷ୍ଟେଜ କୁ କୁହାଯାଏ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କି ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି 11 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ଜନିତ ଚିନ୍ତା ଆସି ଯାଇଥାଏ ଅମୃତ ଧାରଣା ଆସି ଯାଇଥାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସି ଯାଇଥାଏ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିଚାଳନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସି ଯାଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ସ୍କିମା ଇଜ ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ ऑप्शन ए स्किनर ऑप्शन बी पियाजे ऑप्शन सी बर्नर ऑप्शन डी पावलोव तेणु जो कॉन्सेप्ट रही स्कीमा कॉन्सेप्ट सेटा एमानक भितरु काहा सहित संपर्कित अटे राइट आंसर कौन है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा एसोसिएटेड विथ पियाजे तो देखिदबा आर मूल की पॉइंट्स गुड़िक सब कौन रही शिक्षार स्कीमार अर्थ होची मस्तिष्क ज्ञानर एक संगठित गठन जहाँ नूतन सूचना को बुझी संरक्षण करे एवं व्यवहार करिबारे सहाय्य करे यह पूर्व ज्ञान सहित नूतन तथ्य को संयोग करी शिक्षार्थी को शिखिबारे सहाय्य करे तो यहाँ गोटे मानसिक ढांचा आमे कहि परिबा पूर्व ज्ञान सह संयोगीकरण कहि परिबा बोधगम्यता कहि परिबा यह मध्य परिवर्तनशील तेणु यहाँ हूँ पियाजेंकर थियोरी मन रखु जॉन पियाजे थियोरी पलि आसिले आमर स्कीमाटा जमती आम मन भितर को आसिबा निहाती आवश्यक मन रखु ता सहित एटा कहार ज्ञानात्मक विकासर एक मूलदुआ जहाको कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोली मध्य कुहा जायबा हमें बुझी थाउ जेबा हमर परवर्ती प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन रेनफोर्समेंट थ्योरी वाज गिवन बाय ऑप्शन ए बर्नर ऑप्शन बी स्किनर ऑप्शन सी बंडोरा ऑप्शन डी ड्यू तो राइट आंसर कौन है जो प्रथम हमर रहबा रेनफोर्समेंट रो अर्थ बुझिबा ता माने होची सुदृढीकरण तबे रेनफोर्स मीनिंग तो हमें बुझी गले तबे ताहा कहार थियोरी थिला वर्णन करो ना स्किनर का तो राइट आंसर है स्किनर तेबे एई रेनफोर्समेंट बा सुदृढीकरण कौन तो यार अर्थ कौन यही तत्व अनुसार आचरण पाई पुरस्कार मिले छात्र छात्री माने सही आचरण को बारंबार दोहराई थांती एवं जो आचरण पाई दंड मिले ताहा बंद होई जाय थे तेणु मुख्य की पॉइंट गुड़िक देखिदबा सकारात्मक सुदृढीकरण रही पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भल पिला भल काम कई प्रशंसा पुरस्कार देबा सेमती नकारात्मक सुदृढीकरण रही पिला अप्रीतिकर परिस्थिति रक्षा करने भल आचरण को प्रोत्साहित करबा तापरे दंड रही भूल आचरण को कमाया दंडर व्यवहार तेणु यहाँ को आमर कहला जेमती कि पुरस्कार दबा दंड दबा एगुड़ा सब हमर रेनफोर्समेंट थ्योरी के पळे आसीबो जे कि किए कहिसंती स्किनर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए इनसाइट ऑप्शन बी इमिटेशन ऑप्शन सी कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर ऑप्शन डी ट्रायल एंड एरर तेबे एही क्रिया पसत हमर अनुबंधनकरण जोटा कि स्किनर कर ऑपरेंट कंडीशनिंग तेबे ताहा कहा ऊपर बेस्ड करे तो राइट आंसर एठी कोन हे जिवो कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर तो पिलार बिहेवियर ऊपर ही ताहा डिपेंड करि थाए ऑपरेंट कंडीशनिंग रो अर्थ कोन कारणवादी अनुबंधन यह एक शिक्षण प्रक्रिया जेउथिरे पुरस्कार एवं शास्ति माध्यम रे व्यक्तिर व्यवहार को परिवर्तन करा जाय यहा को इंस्ट्रूमेंटली कंडीशनिंग बा स्किनरियन कंडीशनिंग मध्य कुहा जाय थे तेणु यार मुख्य विषय कोन रहउची परिणाम तेणु कोन शेषरे परिणाम होउची ताको दे हमें ओडिया रे कहबा ऑपरेंट कंडीशनिंग तार अर्थ हे जाउची कारणवादी अनुबंधन किपरि काम करे भल काम पई भल पुरस्कार भूल काम पई मध्य शास्ति व्यवस्था रहिची एटा कहार एटा होची स्किनर कर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कवरी लर्निंग इज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय ऑप्शन ए पियाजे ऑप्शन बी स्किनर ऑप्शन सी बर्नर ऑप्शन डी थॉर्नडाइक तेणु डिस्कवर लर्निंग कहले आविष्कार शिक्षण तत्व एटा कहा किए बाहर करथिले बा एटा कहा थियोरी अटे डिस्कवरी लर्निंग इज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय राइट आंसर हे छिपा बर्नर तेणु एटा थिला कहार
ବର୍ଣ୍ଣନ କର ଆବିଷ୍କାର ଶିକ୍ଷଣ ତନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଡିପଲି ବୁଝିବା ତ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଡିସ୍କଭରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ବା ଆବିଷ୍କାର ଶିକ୍ଷଣ ତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଟା ଫୁଲି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜେ ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ ନିଜେ ଶିଖିବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୂଚନା ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଶିଖିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ପାଇରାଲ କରିକୁଲମ ୱାଜ ପ୍ରପୋଜଡ ବାଇ ଅପସନ ଏ ବର୍ଣ୍ଣର, ଅପସନ ବି ପିଆଜେ, ଅପସନ ସି ସ୍କିନର, ଅପସନ ଡି ଫ୍ରିଅଡ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଯଦି ସ୍ପାଇରାଲ କରିକୁଲମ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ପୁନରାବୃତ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଯାହାକି ତାର ଗଭୀରତାକୁ ନେଇକି। ତ ଏଇଟା କାହାର ଥିଲା, ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଥିଓରି ଥିଲା ସ୍ପାଇରାଲ କରିକୁଲମ। ତେବେ ସ୍ପାଇରାଲ କରିକୁଲମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅଧିକ ଗଭୀରତା ଏବଂ ଜଟିଳତା ସହିତ। ତେଣୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବଂ ଗଭୀରତା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବା ବିଷୟକୁ ପୁଣି ପଢ଼ନ୍ତି ବା ପ୍ରତିଥର ନୂଆ କଠିନ ତଥ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହା ଏକ ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବାରମ୍ବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନଟି ମନେ ରହିଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେଗେଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଅପସନ ଏ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଅପସନ ବି ରିମୁଭିଂ ଅନପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିମୁଲସ, ଅପସନ ସି ସ୍କୋଲ୍ଡିଂ, ଅପସନ ଡି ଗିଭିଂ ଲୋ ମାର୍କସ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆମର ନକାରାତ୍ମକ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଥିଲା ଭଲ କାମ କଲେ ପୁରସ୍କାର, ଖରାପ କାମ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛେ, ତ ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯଦି ନେଗେଟିଭ କଥା ଦେଖିବା ରିମୁଭିଂ ଅନପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିମୁଲସ, ଆମେ କୌଣସି ଖରାପ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଦବା ନାହିଁ, ଆଚରଣ କରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ଇଜ ସିନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ ଷ୍ଟେଜ? ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଭାବନାଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ ଏ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ, ଅପସନ ବି କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ, ଅପସନ ସି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ନା ଅପସନ ଡି ସେନ୍ସରି ମଟର। ତେବେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆମର ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଦ୍ୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ସ୍ତରରେ। ତେବେ ଫୁଲି ଆମେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ସବୁ କଂକ୍ରିଟ ଜ୍ଞାନ ନେଇଯିବା ତ ସେନ୍ସରି ମଟର ଷ୍ଟେଜ କହିଲେ ଏଟା କୋଉଟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ପାର୍ଥ ଟୁ ଟିଓ, ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ସେନ୍ସରି ମଟର, ଯୋଉଥିରେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟଚଳ ଦୁନିଆକୁ ସେମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ରହିଗଲା ଆମର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସ୍ତର କହିଥାଏ ଯୋଉଟା କି 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଆମର ରହିଯାଉଛି କେଉଁ ସ୍ତର? କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉଟା କି ଆମର ରହିଲା 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ, ଯୋଉଠି ପିଲାଟିଏ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ବୁଝିପାରେ, ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷୟ ଉପରେ ତର୍କ ବା ଯୁକ୍ତି କରିପାରେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଦେବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, ତାପରେ ହେଲା କଂକ୍ରିଟ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଷ୍ଟେଜ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସିମିଲେସନ ଆଣ୍ଡ ଆକୋମୋଡେସନ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଅପସନ ଏ କଣ୍ଡିସନିଂ, ଅପସନ ବି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଅପସନ ସି କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଅପସନ ଡି ମୋଟିଭେସନ। ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିଲା ଆମର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ତ ଏଠି ଆସିମିଲେସନ ଆଉ ଆକୋମୋଡେସନ ମାନେ କ'ଣ? ଆତ୍ମୀକରଣ ଏବଂ ସମୟୋଜନ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆର୍ ରିଲେଟେଡ ଟୁ, ଏହା କାହା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟନ୍ତି? ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କଗ୍ନିଟିଭ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ହେଇଛି, କଗ୍ନିଟିଭ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ, ତେଣୁ ଏଠି ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୂତନ ତଥ୍ୟକୁ ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆତ୍ମୀକରଣ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନରେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୁ ମିଶେଇ ସାରିଲା ପରେ ସମୟୋଜନ କରିବେ, ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନେ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ କ'ଣ? ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କାହାର? କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଉପରେ କୁହାଯାଏ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଦିଜ ଆର୍ କୋର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଅଫ ପିଆଜେ ଥିଓରି। ତେଣୁ ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ପିଆଜେଙ୍କ ଥିଓରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଅପସନ ଏ ପିଆଜେସ୍ ଥିଓରି, ଅପସନ ବି ସ୍କିନର୍ସ ଥିଓରି, ଅପସନ ସି ବର୍ନର୍ସ ଥିଓରି, ଅପସନ ଡି ଗେଷ୍ଟଲଟ ଥିଓରି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଭିକ୍ରମିତ ଅଧ୍ୟୟନ। ତେଣୁ ଅଭିକ୍ରମିତ ଅଧ୍ୟୟନଟା କାହାଙ୍କର ଥିଓରି ଅଟେ? ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ସ୍କିନର। ତେଣୁ ସ୍କିନରଙ୍କର ଥିଓରି ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତେବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ? ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହଉଛି, ଏହା ହଉଛି ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗତି ଅନୁଯାୟୀ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଅଭିକ୍ରମିତ ଅଧ୍ୟୟନ। କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନୀତି ହଉ, ତାପରେ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୀତି, ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା, ତାପରେ ସ୍ୱଗତି ନୀତି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଅଭିକ୍ରମିତ ଅଧ୍ୟୟନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକି ପିଲାଟିଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, କଂକ୍ରିଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ସେ ବଢିଥାଏ।
ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବା ସ୍କିନରଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ କ୍ଲାସରୁମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ଅପସନ ଏ ଫିୟର, ଅପସନ ବି କୋଅପରେସନ, ଅପସନ ସି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଅପସନ ଡି ପନିଶମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ କହିଲା ମାନେ ଆମର କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନଥିବା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କଣ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଏ। ଡେମୋକ୍ରେଟିକ କ୍ଲାସରୁମ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କଣ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଭୟକୁ ନା କୋଅପରେସନ? ତ କୋଅପରେସନକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଭାଗୀ ଓ ସହଯୋଗୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, lecture method is most suitable for option A skill development, option B value formation, option C large content delivery ना option D individual differences। तो lecture method टा आमे केउठी suitable हबो, कोन गोटे स्किल डेवलपमेंट रे हबो ना गोटे नैतिक शिक्षा रे हबो ना गोटे बड़ विशाल कंटेंट को आमे डिलीवरी करबा। तो राइट आंसर एट हेजबो लार्ज कंटेंट डिलीवरी हेले आमे ताको लेक्चर मेथड रे बुझेई परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मेथड वाज डेवलप्ड बाय ऑप्शन ए किलपाट्रिक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी कोलबर्ग। तेबे प्रश्न पचारिछि प्रकल्प भित्तिक शिक्षा बा शिक्षणटा काहा द्वारा ए थ्योरीटा काहार अटे। प्रोजेक्ट मेथड वाज डेवलप्ड बाय, काहा द्वारा एटा विकसित होइथिला प्रोजेक्ट मेथड। तो राइट आंसर हेजिबो किलपाट्रिक। तेबे एबे आसंतु बुझिबा जे प्रोजेक्ट मेथड माने कोन। शिक्षादान रे प्रोजेक्ट पद्धति मुख्यतः विलियम हेड किलपाट्रिक द्वारा विकसित होइथिला। एही पद्धति विषय आमे जानिबा जदि तेबे ଏହା ହଉଛି ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଏହା ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଏଜୁକେସନ କାହାର, ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କର, ପ୍ରୟୋଗବାଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ମତବାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଣିଥିଲେ କିଏ, ୱିଲିୟମ ହେଡ କିଲପାଟ୍ରିକ, ଯୋଉଠିକି ଏହି ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଯୋଉଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସାମାଜିକ ପରିବେଶର ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଆସିପାରେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଦ୍ଧତିଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଛି, ତ ଏଠି ଏପରି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ ଏଟା ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସିପାରେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ ଅପସନ୍ ଏ ହୋଲ୍ କରିକୁଲମ୍, ଅପସନ୍ ବି ୱାନ୍ ଟିଚିଂ ସ୍କିଲ୍, ଅପସନ୍ ସି ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ତେବେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂଟା କାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରେ, ପୁରା ହୋଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ହେଇଯାଉ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ନା ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷତାକୁ, ନା ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ହେଲା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଧକୁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ କଣ, ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ ୱାନ୍ ଟିଚିଂ ସ୍କିଲ୍। ଯେମିତି କହିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷତା 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜେସ୍ ଅପସନ୍ ଏ ଟିଚର ଡୋମିନାନ୍ସ, ଅପସନ୍ ବି ରୋଟ୍ ଲର୍ନିଂ, ଅପସନ୍ ସି ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ମେମୋରାଇଜେସନ୍। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ତେବେ ତାହା କାହାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, टीचर कौन डोमिनेंस करिवे कि सेटा तो हबनी, रोट लर्निंग माने घोषा विद्या तो हबनी, मन रखिबा प्रक्रिया हबनी। तो कौन हेजिबो एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भाव में अंशग्रहण करिथिबे कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू हैंडल डिस्प्रोटिव स्टूडेंट इज ऑप्शन ए पनिशमेंट, ऑप्शन बी इग्नोरिंग ऑलवेज, ऑप्शन सी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, ऑप्शन डी एक्सक्लूजन। तेणु श्रेणी गृह केते तो पिला एमिति भी मिली थांती जो माने बहुत बदमाशी करि थांती, डिस्टर्ब करि थांती। तो सेमानको आमे केमिति माने हैंडल करबा, कोन स्ट्रैटेजी लगेबा, सेमानको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देई, सकारात्मक सुदृढीकरण देई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम टीचिंग प्रमोट्स ऑप्शन ए कंपटीशन, ऑप्शन बी आइसोलेशन, ऑप्शन सी कोलैबोरेशन, ऑप्शन डी मेमोराइजेशन। तेणु हमरो कहि जे दलगत शिक्षण काहाको प्रमोट करिथाए, गोटे प्रतियोगिता को, गोटे एकांत परिवेश को, ना गोटे कोलैबोरेशन माने मिलित गठन को बुझाइथे, ना मेमोराइजेशन। तो राइट आंसर हेजिबो कोलैबोरेशन। तो टीम टीचिंग माने कोलैबोरेशन, मिलित भाबरे कार्य प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हाईएस्ट लेवल इज ऑप्शन ए नॉलेज, ऑप्शन बी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी इवैल्यूएशन, ऑप्शन डी क्रिएशन। जदि हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देखिबा तो हाईएस्ट बा ऊपर सभा ऊपरटा कोन अछि, नॉलेज अछि, ना एप्लीकेशन अछि, ना इवैल्यूएशन, ना क्रिएशन। तेणु पिला मानकर हायर थिंकिंग टा कोन, क्रिएशन, गोटे सृजनात्मक शैली जोटा हमर कहबा क्रिएशन। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हाईएस्ट होछि क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूरिस्टिक मेथड प्रमोट्स ऑप्शन ए मेमोराइजेशन, ऑप्शन बी सेल्फ लर्निंग, ऑप्शन सी लेक्चर, ऑप्शन डी डिटेक्शन। तबे ह्यूरिस्टिक मेथड कहला हमें कोन बुझी थांती, तबे ह्यूरिस्टिक रो अर्थ ही होछि अन्वेषण करिबा। तेणु अन्वेषण करिबा पई ताले कोन हबो, सेल्फ लर्निंग करिया को पड़िबो, आमे निजे ही अन्वेषण करिबा। तो सेल्फ माने स्वतःप्रत भाबरे निजे ही अध्ययन करिबा। तेणु अन्वेषण पद्धति एरा ह्यूरिस्टिक मेथड अर्थ कोन, अन्वेषण पद्धति, डिस्कवरी मेथड। तेबे एथरो आहुरी अनेक प्रश्न मध्ये आसी पारे, ह्यूरिस्टिक ता केउठुरु आसीची,
तो एटा गोटे ग्रीक शब्द अटे जोटा कि ह्यूरिस्केन रु आसीछि जहार अर्थ हेउछि खोजिबा बा आविष्कार करिबा। तो यह कहा द्वारा प्रस्तुत होइछि बाय होम हेनी आर्मस्ट्रांग मन रखंतु ह्यूरिस्टिक थ्योरी जोटा आसीछि कहा द्वारा हेनरी आर्मस्ट्रांग को द्वारा मन रखंतु। तेणु एई भଳି गोटे विषय आमे अनेक गुडे प्रश्न एकाथरे एठु ही पाई जेबा जो कि आविष्कारक बा डिस्कवर पद्धति को बाहर करले हेनी आर्मस्ट्रांग। जेबा परवर्ती प्रश्न inclusive education means option A separate schooling, option B education for gifted only, option C education for all children together, option D special schools only। तो inclusive education कहले अंतर्निवेशी शिक्षा अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन तो राइट आंसर कौन हेजिबो एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन। तेणु सेठी गोटे अंध पिला हेले भी से साधारण पिला मानक सहित मिलिमिशि मध्य पढ़ी परिबो तेणु ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन IEP stands for option A individual education plan, option B integrated education policy, option C inclusive evaluation program, option D individual examination plan। तो कोटा हेजिबो हमर राइट आंसर IEP stands for what देखिबा यार सठिक उत्तर कोन आसुछि तो राइट आंसर हेजिबो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। व्यक्तिगत भाबरे आमे पाठ पई शिक्षण पई कोनोसी एक योजना प्रस्तुति करिबा तो इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान बा प्रोग्राम तो आईईपी। जेबा हमर परवर्ती प्रश्न मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज गिवन बाय ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी गार्डनर, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी बर्नर। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस मल्टीपल माने कोन बहुविध इंटेलिजेंस होची बुद्धिमत्ता। तो बहुविध बुद्धिमत्ता थ्योरी कहा द्वारा दिया जायतिला राइट आंसर कोन हेजिबो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज बाय गार्डनर। तो एटा गार्डनर कर थ्योरी अटे पूर्व वीडियो रे मध्य कहिथिली वर्तमान मध्य आउ थरे मने पकाई दियंतु हावर्ड गार्डनर बहुविध सिद्धांत जोटा कि कुहा जाय थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जहा अनुसार से बुद्धि को विभिन्न प्रकार विभाजन करछन्ती 8 रु 9 प्रकार विभाजन करछन्ती आ भितरु किछि भी क्वेश्चन आसी पारे त आमे कांसेप्ट क्लियर हेबा निहाते आवश्यक। तेणु केउ प्रकार से मॉडिफाई करछन्ती प्रथमे भाषागत बुद्धि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस तापर म्यूजिकल इंटेलिजेंस बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस तापर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जाको हमें अंतः व्यक्तिगत बुद्धि कहूचे तापर आत्म व्यक्तिगत बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस तापर नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस ताको प्रकृतिवादी बुद्धि कहूचे नेक्स्ट गला अस्तित्ववादी बुद्धि। जेबा परवर्ती प्रश्न प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फासाइजेस ऑप्शन ए एग्जाम्स, ऑप्शन बी एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी अथॉरिटी, ऑप्शन डी डिसिप्लिन ओनली। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन माने कहले कोन अभिवृद्धि जनित शिक्षणटा जोटा हमें कहूचे विकासशील शिक्षण तबे ताहा काहा को इंडिकेट करिथाय एग्जाम ना एक्सपीरियंस। तो राइट आंसर हेजबे एक्सपीरियंस हमें जेते समय नै कि अनुभूति स्थापना करबा सेते हमें प्रोग्रेसिव हेई परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन CWSN means what? Option A children with special needs, option B creative with smart nature, option C child welfare scheme national, ऑप्शन डी सेंट्रल वेलफेयर सोशल नेटवर्क कोटा हेजिबो CWSN मींस कोन हेजिबो राइट आंसर हेजिबो चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स जाको हमें बाधित छात्र बोले कहिथांती। जेबा परवर्ती प्रश्न पीयर ट्यूटरिंग हेल्प्स इन ऑप्शन ए कंपटीशन, ऑप्शन बी कोऑपरेशन, ऑप्शन सी आइसोलेशन, ऑप्शन डी पनिशमेंट। तबे पीयर ट्यूटरिंग माने कोन पीयर लर्निंग माने होची सह शिक्षण अर्थात सांग माने मिलित भाबरे परस्पर को सहयोग करिकि कोनसी जिंस अध्ययन करिवे तो से द्वारा कोन हे जाउची कोऑपरेशन भाव बढ़ुची अर्थात सहभागिता सहयोगिता मनोभाव बढ़ुची। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग UDL सपोर्ट्स व्हाट? ऑप्शन ए फिक्स्ड मेथड, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल टीचिंग, ऑप्शन सी स्ट्रिक्ट सिलेबस, ऑप्शन डी ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट्स। तो यूनिवर्सल डिजाइन जदि पचरा जाय तो सेटा केबे भी केवल ओनली रे जीवनी तापरे फिक्स तो नुहे स्ट्रिक्ट मध्ये हबन तो राइट आंसर कोन हे जिवो फ्लेक्सिबल टीचिंग अर्थात नमनीय शिक्षण को बुझाई था यूनिवर्सल डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बैरियर फ्री एनवायरनमेंट रेफर्स टू बैरियर फ्री कोनोसी बाधा बंधन नथिबो सेही भलिया परिवेश रे जदि हम शिक्षण देबा ताटा कोन रेफर करची ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट रूल्स, ऑप्शन बी फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, ऑप्शन सी ऑनलाइन क्लासेस, ऑप्शन डी एग्जाम हॉल। तो एटा कोन हे जिवो तेणु प्रवेशर कोनोसी गोटे अधिकार ताको से सूचाउछि तेणु बैरियर नाही माने जे भी चाहिबे से शिक्षा अध्ययन करि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्विटी इन एजुकेशन मींस ऑप्शन ए सेम फॉर ऑल, ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू नीड, ऑप्शन सी हाई फीस, ऑप्शन डी एंट्रेंस टेस्ट।
ଯଦି ଇକ୍ୱିଟି କଥା ଆସେ समानता और समता तेणु इक्विटी माने ହେଲା समता तेणु समता ଯଦି ଆସିବ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଇଯିବ according to needs ତେଣु ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯେତିକି needs ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱିଟି ଅର୍ଥରେ ନେଇ ପାରିବା next question formative assessment is conducted option A at end option B during teaching option C after result option D before admission ତେବେ formative assessment କହିଲେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା assessment सेटा केबे कंडक्ट होइथे राइट आंसर कोन हेजिबो ड्यूरिंग टीचिंग तेणु एटा गोटे कोन प्रक्रियाशील चलीथिबो अनवरत चलीथे वर्ष तमाम नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपेयर ऑप्शन ए स्टूडेंट विथ हिमसेल्फ ऑप्शन बी स्टूडेंट विथ ग्रुप ऑप्शन सी सिलेबस ऑप्शन डी टीचर तेणु नॉर्म रेफरेंस माने कोन इस्पात सुदृढीकरण जोटा को हमें कहूचे ताहा काहा सहित कंपेयर होइथाय राइट आंसर कोन हेजिबो स्टूडेंट विथ ग्रुप तेणु दल सहित निजको तुलना करबा नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स ऑप्शन ए इक्वालिटी ऑप्शन बी सेग्रेगेशन ऑप्शन सी आइसोलेशन ऑप्शन डी कंपटीशन तेबे इंक्लूसिव एजुकेशन हला अंतर्निवासी शिक्षा काहाकू प्रमोट करिथाय समानता को ना पृथकीकरण को ना एकांत को ना प्रतियोगिता को तो अंतर्निवासी शिक्षा माने एटा समस्तक पई शिक्षा तो इक्वालिटी को ही प्रमोट करिथाय समानता को प्रमोट करिथाय नेक्स्ट क्वेश्चन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय तबे प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट माने कोन निकटवर्ती विकासर क्षेत्र प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय whom पियाजे ना ऑप्शन बी भाइगोटिस ऑप्शन सी स्किनर ऑप्शन डी बर्नर राइट आंसर कोन हेजिबो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय भाइगोटिस कि जदि आमे तार मूल वस्तु देखिदबा कोन ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल थ्योरी तेबे एहा हेउछि विकासर क्षेत्र जहा शिक्षण तत्व जणे शिशु निजे करुथिबा कार्य एवं जणे सहायक साहाय्य करुथिबा कार्य मध्यरे थिबा पार्थक्य को बुझाए यह शिक्षण रे सामाजिक एवं पारस्परिक क्रिया एवं अधिक ज्ञानी व्यक्तित्व मानको गुरुत्व सूचाई थाए तेबे एटार कोन होउछि जाको हमें कहउछे मोर नॉलेजेबल अदर्स अर्थात शिक्षक अभिभावक सहपाठी जो माने शिशु ठारू अधिक जानती एवं जानिछंती सेमान ताको शिखिबारे सहाय्य करिथांती एटा होउछि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेंट कंडीशनिंग फोकसेस ऑन ऑप्शन ए इनसाइट ऑप्शन बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑप्शन सी मैच्योरेशन ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन तेणु ऑपरेंट कंडीशनिंग आगुरु कहिछि ताहे होउछि परिणाम अनुसार व्यवहार परिवर्तन तेणु आमे सेटा केमति कहि पारे इनसाइट तो हबनी मैच्योरेट हबन तो एटा कॉन्सिक्वेंसेस माने परिस्थिति को नै कि मनुष्यर व्यवहार तेणु कॉन्सिक्वेंस नेक्स्ट क्वेश्चन कंजर्वेशन कांसेप्ट बिलोंग्स टू कंजर्वेशन माने कोन संरक्षण तेणु संरक्षण थ्योरी बा कांसेप्ट काहा को बिलोंग करूछि ऑप्शन ए स्किनर ऑप्शन बी पियाजे ऑप्शन सी बंडुरा ऑप्शन डी फ्रियड तो राइट आंसर कोन हेजिबो संरक्षण कांसेप्ट बिलोंग्स टू होम तेणु कंजर्वेशन कांसेप्ट बिलोंग्स टू पियाजे तेबे कंजर्वेशन कांसेप्ट कोन ताको ते भलो भाबरे बुझिदबा कंजर्वेशन थ्योरी कहले वस्तु संरक्षण तत्व को बुझाई थाए पदार्थ किंबा शक्तिर आकार परिवर्तन हेला मध्य एहार परिमाण स्थिर करिबा तेणु पिलांकर बौद्धिक विकासर संरक्षण तंत्र जदि एठी हमें देखिबा एटा काहा थ्योरी पियाजेंकर थ्योरी ओटे कंजर्वेशन थ्योरी जेबा हमरो परवर्ती प्रश्न तेबे कुहंतु मोरल डेवलपमेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हुम ऑप्शन ए कोलबर्ग ऑप्शन बी वाटस्टन ऑप्शन सी पावलोव ऑप्शन डी थॉर्नडाइक मोरल डेवलपमेंट मोरल माने कोन नैतिकता डेवलपमेंट माने विकास नैतिक विकास थ्योरीटा काहा द्वारा प्रपोज कराइथले बा प्रतिष्ठा कराइथले त राइट आंसर एटी हेजिबो कोहलबर्ग द्वारा मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आसीथिला तबे देखितबार सब कोन रहिछि नैतिक विकासर केतोटी पर्याय रहिछि 6 टी पर्याय रहिछि पूर्व पारंपरिक नैतिकता जटो पी कन्वेंशनल लेवल कुहा जाय तापरे पर्याय 2 हैला स्वार्थपर आ पुरस्कार जहाको हमें सेल्फ इंटरेस्ट बा कन्वेंशनल लेवल मध्ये कहउछि जोटा कि 10 रु 13 वर्ष पिलांक भितरे देखा जायथे तापर आसी जेबो सामाजिक अनुमोदन गुड बॉय नाइस गर्ल नैतिकता माने से माने बुझिबे सामाजिक अनुमोदन नेक्स्ट हैला हमरो पर्याय 4 आईन आ श्रृंखला ज्ञान आसी जिवो जहाको हमें कहिथांती पोस्ट कन्वेंशनल लेवल युवावस्था तापरे पर्याय 5 होची सामाजिक चुक्ति पर्याय 6 होची सार्वजनिक नैतिक नीति नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्टफोलियो असेसमेंट शोज ऑप्शन ए फाइनल मार्क्स
ऑप्शन बी स्टूडेंट प्रोग्रेस, ऑप्शन सी रैंक, ऑप्शन डी पनिशमेंट। तबे पोर्टफोलियो असेसमेंट कहा को इंडिकेट करिथाय बा निर्देश कराइथाय फाइनल मार्क शेष पर्यायर आम जो मार्क रही था पिला मानकर विकास हो रैंक हो बा पनिशमेंट बा दंड। तो राइट आंसर है पोर्टफोलियो असेसमेंट कहले पिला मानकर प्रोग्रेस को देखाई थाए। ଏହା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସଂଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବା ପାଠ ସହିତ ସହ ଶୈକ୍ଷିକ ଜ୍ଞାନରେ କେତେ କେତେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଛେ ଗ୍ରେଡ କଣ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ସହଭାଗିତା ନଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଇ ସବୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ validity of test refers to option A consistency, option B what test measures, option C length, option D marks। ଯଦି ଆମେ validity of test ଆମେ କରିବା ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ କରିଥାନ୍ତି ତାର validity ଟା କାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତେବେ ଅନବରତ ଶିକ୍ଷା ନା ମାର୍କ ନା ଲେନ୍ଥ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ what test measures କଣ ରହିଛି ଦକ୍ଷତା ଆକଳନ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ criterion reference test compare with option A group, option B fixed standard, option C rank, option D teacher। ତେବେ criterion reference test କାହା ସହିତ compare ହୋଇଥାଏ କଣ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଦଳ ସହିତ ନା ଗୋଟେ ତାର ଫିକ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥାଏ ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଙ୍କ ସହିତ ନା ଟିଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଫିକ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଟେଷ୍ଟ ଅଟେ। କ୍ରିଏଟିନାଇନ୍ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କହିଲେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଏକ କଣ କ୍ରିଏଟିନାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଟେ ଯୋଉଥିରେ ଏକ ଅଂଶ ହୋଇବା ଏହାର ଅର୍ଥ ବା କଣ ହେଇପାରେ। କ୍ରିଏଟିନାଇନ୍ ହେଉଛି ମାଂସପେଶୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ କିଡନୀ ରକ୍ତରୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏହି ଟେଷ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷା କିଡନୀ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଅପସନ୍ ଏ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍, ଅପସନ୍ ବି ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ଡିଟେକ୍ସନ, ଅପସନ୍ ଡି ଲେକ୍ଚର। ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ପ୍ରତିଫଳିତ ଶିକ୍ଷଣ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ କହିଛି ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍ ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ନା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦଣ୍ଡକୁ ନା ଡିଟେକ୍ସନ ବା ଲେକ୍ଚର କଣ ହେଇଯିବ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍। ପ୍ରତିଫଳିତ ଶିକ୍ଷଣ କହିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଆମେ କେତେ ଦୂର ଆକଳନ କରିବା କେତେ ଦୂର ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବା ଆମର ସୂଚନାଟିକୁ ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଛେ ବା ଶୈଳୀକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ କଣ ଭଲ ହେଲା ବା କଣ ଭୁଲ ରହିଗଲା ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିବେ ଟିଚର ମାନେ ବି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ ଟା କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ ଏହା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଟିଚର। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବା ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି କାମ କଲା କିମ୍ବା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ inclusive education supports option A diversity, option B uniformity, option C segregation, option D elimination। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷଣ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ। ଡାଇଭରସିଟି ହେଲା ବିବିଧତା ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ସେଗ୍ରେଗେସନ ହଉଛି କଣ ପୃଥକୀକରଣ ଏଲିମିନେସନ ମାନେ ବାଦ କରିଦେବା। ତେଣୁ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବା ସମାନତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଡେଭଲପ୍ସ ଅପସନ୍ ଏ convergent thinking, option B divergent thinking, option C memory, option D discipline। ତେବେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଡେଭଲପ୍ସ କଣ କରିଥାଏ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇକିନା ଯୋଉ କାମଟା କରାଯାଏ ତ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ କରିବା ଯେମିତି ରିଜନିଂ ଆମେ କରିବା ତ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅମୃତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଡେନ୍ କରିକୁଲମ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଅପସନ୍ ଏ टेक्स्ट बुक, ऑप्शन बी इनफॉर्मल वैल्यूज, ऑप्शन सी एग्जाम, ऑप्शन डी मार्क्स। जदि आमे देखिबा गोटे हिडन करिकुलम जेमते कहला पिलाटी आमे लक्ष्य रखिबा प्रत्येक दिन विद्यालय को आसुछि ना आसुनी काहेकि आसुनी तो एगुडा सब हिडन करिकुलम पाठ व्यतीत अलगा जो अन्य कार्यकलाप को आमे कहूचे इनफॉर्मल values। Next question emotional climate affects option A attendance, option B learning, option C fees, option D uniform। तेबे इमोशनल क्लाइमेट टा काहाकू अफेक्ट करिथाय बा काहा ऊपर प्रभाव पकाई थाय। राइट आंसर कौन है इमोशनल क्लाइमेट अफेक्ट्स लर्निंग शिक्षण ऊपर निहाती भाव प्रभाव पकाई थाय। तेबे बुझिबा इमोशनल क्लाइमेट रो अर्थ कौन।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମାଜ ବା ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ସାମୂହିକ ଭାବନା ବା ମନୋଭାବ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶରେ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଫିଲିଂସ୍। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯଦି ବୁଝେଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିଟା ବା ମନୋବୃତ୍ତିଟା କ'ଣ, ତାକୁ ବୁଝାଉଛି ଇମୋସନାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚୁଜ୍ କରେକ୍ଟ ସିନୋନିମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସିଲେଟ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହାଇଣ୍ଡର, ଅପସନ୍ ବି ଆସିଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ଷ୍ଟପ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଡିଲେ। ତ ସିନୋନିମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ବା ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ, ଆଉ କ'ଣ ତାର ଭଳିଆ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ। ଫ୍ୟାସିଲେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସହକାରୀ, ତ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବା ଇଂରାଜୀରେ ହେଇଯିବ ଆସିଷ୍ଟ। ଫ୍ୟାସିଲେଟର ଆସିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ହେଇଯିବ ଫ୍ୟାସିଲେଟର ଆସିଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍, ଅପସନ୍ ବି ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ଅପସନ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ, ଅପସନ୍ ଡି ଓପନ୍। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍, ତ ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀର ବହିର୍ନିବେଶୀ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫାଇଣ୍ଡ ଅଡ୍ ୱାନ୍। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଉନି, ସେଟା ଅଡ୍ ଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ରିୱାର୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ତେଣୁ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ର ଅର୍ଥ ଏଠି କ'ଣ? ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରିୱାର୍ଡ ମାନେ ତ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା, ପନିଶମେଣ୍ଟ ମାନେ ଦଣ୍ଡ, ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମାନେ ସୁଦୃଢୀକରଣ। ତ ଏଇଟା ତିନିଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷଣର, କିନ୍ତୁ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲର୍ନିଂ କର୍ଭ ଶୋଜ୍ ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ practice and option A forgetting, option B performance, option C age, option D IQ। ତେବେ ଲର୍ନିଂ କର୍ଭ ଶୋଜ୍, ଲର୍ନିଂ ର କର୍ଭଟା ଆମକୁ କାହାକୁ ଶୋ କରାଇଥାଏ ବା ରିଲେସନ କାହା କାହା ଭିତରେ ଶୋ କରାଇଥାଏ? ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଶୋ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଭର ଲର୍ନିଂ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ସ। ଅପସନ୍ ଏ ଫରଗେଟିଂ, ଅପସନ୍ ବି ରିଟେନସନ, ଅପସନ୍ ସି anxiety, ଅପସନ୍ ଡି ଫିୟର। ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝୁଛେ ବା ଶିଖୁଛେ ତ ସେଟା କ'ଣ ବିକାଶ କରିଥାଏ? ଭୁଲି ଯିବା କି ସେଟା, ନା ରିଟେନସନ ମାନେ ଘୋଷା ହେଇଯିବା କି, ନା ଏନଜାଇଟି ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ବିବର୍ତ୍ତିମୂଳକ ଲାଗିବା, ଏବେ ବିଷାକ୍ତ ଲାଗିବ, ନା ଫିୟର ମାନେ ଭୟ। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ରିଟେନସନ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଟା ମୁଖସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯାଏ ସେ ଶିକ୍ଷଣଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଡିସିପ୍ଲିନ ବିଲ୍ଡସ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଫିୟର, ଅପସନ୍ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଅପସନ୍ ସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଅପସନ୍ ଡି ସାଇଲେନ୍ସ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଆମର କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ, ଜାତି ଅଜାତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଡିସିପ୍ଲିନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଆମକୁ କ'ଣ, ଆମର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଲ୍ଫ ଏଫିସିଏନ୍ସି କନସେପ୍ଟ ଇଜ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ। ଅପସନ୍ ଏ ବଣ୍ଡୁରା, ଅପସନ୍ ବି ପିଆଜେ, ଅପସନ୍ ଡି ଫ୍ରିୟଡ, ଅପସନ୍ ଡି ୱାଟସନ୍। ତ ସେଲ୍ଫ ଏଫିସିଏନ୍ସି ମାନେ କ'ଣ? ନିଜ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ଆମ ପାଇଁ କେତେଟି ଆମର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କନସେପ୍ଟଟା କାହାର? ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବଣ୍ଡୁରାଙ୍କର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଲ୍ଫ ଏଫିସିଏନ୍ସି କନସେପ୍ଟ ଇଜ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ବଣ୍ଡୁରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ପାଇରାଲ କରିକୁଲମ୍ ୱାଜ ପ୍ରପୋଜଡ ବାଇ। ଅପସନ୍ ଏ ବର୍ନର, ଅପସନ୍ ବି ଡ୍ୟୁଇ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍କିନର, ଅପସନ୍ ଡି କୋଲବର୍ଗ। ତ ସ୍ପାଇରାଲ କରିକୁଲମ୍ ୱାଜ ପ୍ରପୋଜଡ ବାଇ ହୁମ୍? ରାଇଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବର୍ନର, ନା ଡ୍ୟୁ, ନା ସ୍କିନର, ନା କୋଲବର୍ଗ? ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ବର୍ନର। ସ୍ପାଇରାଲ କରିକୁଲମ୍ ୱାଜ ପ୍ରପୋଜଡ ବାଇ ବର୍ନର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, what is the most important task in teaching? Option A delivering lecture in the class, directing students in development of experiences, option C taking attendance, option D ensuring discipline। ତ କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ତ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଯଦି ଆମେ ନଉଛେ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ତାର? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା, ସହକାରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିକାଶାତ୍ମକ ବାଟରେ ନବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ approach to teaching involves which of the following sequences? Explain, engage, evaluate, explore, extend। ନା engage, explore, explain, evaluate, extend। ନା explore, explain, engage, extend, evaluate। ନା evaluate, engage, explore, explain, extend। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? engage, ତାପରେ explore, ତାପରେ explain, ତାପରେ evaluate, ଲାଷ୍ଟକୁ extend। Next question, the term identical elements is closely associated with। Option A group instruction, option B transfer of learning,
ऑप्शन सी मेमोरी डेवलपमेंट, ऑप्शन डी बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो जो टर्म रही आइडेंटिकल एलिमेंट्स तार अर्थ कौन क्या सहित से एसोसिएट करुच्ची। तो राइट आंसर है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आम शिक्षादान प्रणाली उपर ही निर्भर करुच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट unreliable predictor of educational achievement? Option A intelligence quotient, option B previous school grades, option C socio-economic status, option D standardized test scores। ତେଣୁ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବା ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟରରେ କେଉଁଠି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଆମର କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାହାର ଆମର ପାଠ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, the main purpose of state certification of teacher is to, option A ensure a uniform curriculum, option B guarantee a minimum level of teacher competency, option C control teacher salaries, option D promote pedagogical research। तो main purpose ଆମର ହଉଛି state certification of teacher is to guarantee a minimum level of teacher competency। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, one of the primary emotional characteristics of adult learner is, option A need for continuous validation, option B greater emotional stability and self regulation, option C frequent mood swings, option D high dependency on teacher led emotional support। the right answer is greater emotional stability and self regulation। ନିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ stability ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। Next question, meaningful learning takes place when students are interested in the topic taught, option B explanation are given within reach of students, option C the new content is related to the previous knowledge of the student, option D student raise question and get them clarified। the right answer is the new content is related to the previous knowledge of the student। Next question, in a kindergarten class it would be unreasonable to expect a children to, option A share toys, option B sit quietly for 30 minutes, option C follow basic instruction, option D express emotions। तो गोटे kindergarten class रे it will be unreasonable to expect a child to, तो कोटा गोटे expect करबा कथा नुह जदि गोटे पिला अध घंटा पर्यंत पूरा नीरव हेकी बसी रहउची कहा सहित न मिसुची। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Piaget a child who actively construct knowledge is engaged in, option A passive learning, option B constructivism, option C behaviorism, option D रोट मेमोराइजेशन। तो कोटा हेइजबो तो पियाजी मत जो गोटे पिला सक्रिय भाव में अंशग्रहण करुच्ची नॉलेज शिक्षा पे एनगेज रखुची निजको, तो सेटा हमर हेइजबो कंस्ट्रक्टिविटी से गठनमूलक प्रक्रिया रे वर्तमान से अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड हुज क्लास इज इन windowless room may have to be assigned to, option A more outdoor activities, option B reduced learning hours, option C a different school, option D additional indoor games। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଝରକା ନଥିବା ଗୋଟେ ରୁମ ରେ ରହୁଛି ତ ସେ କଣ ମାନେ ତାକୁ ଆଉ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମୋର ଆଉଟଡୋର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। Next question, genetic psychological revealing the factors which determine personality is or are, option A intelligence, option B character, option C character and intelligence in children, option D none of this। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା biologically ବା ଜିନ୍ ଗତ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ପିଲା ପାଖକୁ କଣ ଆସିଥାଏ ପ୍ରଭାବ, ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ଉଭୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, a harmonious and all-round growth and development of human powers of faculties mental and physical comes through, option A education, option B society, option C physical health, option D mental health। ए हॉर्मोनल कथा कहिछि तो एटा हॉर्मोन बेस हेले एटा होछि पिलार व्यक्ति माने शरीर ऊपर, तेणु सेटा कहा ऊपर प्रभाव पकेइबो, एजुकेशन ऊपर प्रभाव पकेइबो जति तार हॉर्मोनल ऑल राउंड ग्रोथ जति देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन व्हिच एंड बाय व्हिच द नॉलेज कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द यंग आर shaped and modeled in known as, option A education, option B exercise, option C psychology, option D all of the above। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସୁଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ମଡୁଲେସନ ଆସୁଛି, ତ ସେଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି, ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, certain hormones circulating in the blood are also important in the arousal of some motive states, option A biological, option B social, option C economical, option D कॉन्फिडेंस। तो एटा हार्मोनल जो आसुची सेटा कोन हे जो बायोलॉजिकल हे जो अर्थात पितृदत्त यदि किछि समस्या थिबो तबे सेटा को हमें कहबा बायोलॉजिकल जदि हार्मोन कथा आसी थाए। जिबा परवर्ती प्रश्न,
The automatic psychological mechanism that maintain homostasis are supplemented by dash or motivated behavior. Emotional ना social ନା conflict ନା regulatory. ଯଦି ଅଟୋମେଟିକ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ମେକାନିଜମ ଯଦି ଆସିବ ତ ସେଇଟା କଣ କରିଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟେଡ ବିହେଭିୟର ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସିଥାଏ ଏଟା ରେଗୁଲେଟରୀ ବେସିସ ରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ପର୍ସନ ଅନୱେୟାର ଅଫ ହିଜ ଓନ୍ hostile impulse but sees them in others in using the defense mechanism of option A displacement option B insulation option C projection option D reaction formation ତ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ଆୱାର ହଉନି କିନ୍ତୁ ପରକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ